हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं हूँ आपका मनु महाराज। जय मानव सेवा परिवार ट्रस्ट नडियाद द्वारा कई विविध सेवाएं ये संस्था द्वारा चल रही हैं, जैसे कि रोजाना हजारों लोगों को निःशुल्क भोजन उनके घर पे जाके टिफ़िन भी भिजवा रहे हैं। जैसे कि जो कोई बुजुर्ग हैं, अकेले रहते हैं, जो निराधार हैं, जिनका कोई आधार नहीं है, वैसे बुजुर्गों के लिए घर पे जाके हम लोग टिफ़िन भिजवाते हैं। साथ में नडियाद के अंदर कई हॉस्पिटल्स भी हैं, वहाँ पे कई पेशेंट के साथ उनके जो रिलेटिव्स आते हैं, वो कई दूर दूर गांव से भी आते हैं, उनके लिए भी हम लोग फ्री में खाना भी भिजवाते हैं। आप देख रहे हो कि नडियाद के बड़ी बड़ी हॉस्पिटल जो हैं, वहाँ पे कई लोगों की कतार होती है। इस कतार के अंदर हम लोग सबको फ्री में खाना देते हैं और रोज़ाना हमारा जो खाना है वो अलग अलग मेनू जैसे होता है वैसे ही हम लोग ये मेनू देते हैं। और संस्था की और कई सारी सेवाएं ये संस्था अभी चला रही है, जैसे कि अंतिम रथ है, अंतिम किट है, एम्बुलेंस सेवा है, ओल्ड एज होम है और एनिमल हाउस भी है। ऐसी कई सारी सेवाएं ये संस्था द्वारा चल रही हैं। आपकी जो सहयोग है उनकी हमें अपेक्षा है, तो आप कृपया अपनी यथाशक्ति सहयोग आप इस संस्था को आप भेज सकते हो। और आप इस संस्था के लिए नडियाद के अंदर एक विजिट भी कर सकते हो। जय मानव सेवा परिवार हमारी जो वेबसाइट है www.jaymanavsevaparivar.org, वो हमारी वेबसाइट भी है, यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक भी है और इंस्टाग्राम में भी कई रील्स हमारी इस संस्था के हैं, आप वो भी देख सकते हो। और एक बार नडियाद के अंदर आप आइए, नडियाद अहमदाबाद के पास में ही है और वहाँ पे आप अवश्य एक बार विजिट भी कर सकते हो। यहाँ पे अभी ओल्ड एज होम जो हमारा जो चल रहा है उसके अंदर अभी 150 लोग वहाँ पे रहते हैं और उसके अंदर 50 से 60 लोग तो ऐसे हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, वैसे भी कई लोग हैं। और 50-60 लोग तो ऐसे हैं जो डायपर के ऊपर जो बेड रेस्ट है, वैसे बुजुर्गों की सेवा भी ये संस्था कर रही है।
આપણી રીતે કરવું પડે, ખાલી બેહવાનું ના એ તો કરવું પડે. આ ગાડી તો મજા અલગ લાગે. આ વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, અને વધુમાં વધુ લોકો સુધી પહોંચાડવાનું પણ ભૂલતા નહીં. શું નામ છે તમારું? બસીરત દીદી. કઈથી આવો છો તમે? પોલીસ રાખી બસ બેબી દવાખાનામાં દાખલ છે. બરાબર, તમે હોસ્પિટલ માટે આવ્યા છો. જય માનવ સેવા પરિવાર ટ્રસ્ટ નડિયાદ નિઃશુલ્ક ભોજન સેવા જે મનુ મહારાજ તરફથી તમને જે આ ભોજન મળે છે એ ભોજન કેવું આવે છે? મસ્ત આવે છે. દિવસમાં કેટલા ટાઈમ આવે છે? હા, દિવસમાં કેટલા ટાઈમ આવે છે બા? જય મહારાજ દાદા. જય મહારાજ. શું નામ છે તમારું? માલાભાઈ બહુભાઈ. કઈથી આવો છો તમે? બોરિયાવી તમે હોસ્પિટલ માટે આવ્યા છો? હોસ્પિટલમાં. કોને લઈને આવ્યા છો? અમારા ઘરથી. જય માનવ સેવામાંથી તમને જે આ ભોજન મળે છે એ ભોજન કેવું આવે છે? સારવાર. દિવસમાં કેટલા ટાઈમ આવે છે? દિવસમાં 2 ટાઈમ, 6 સવાર 2 ટાઈમ. જય શ્રી કૃષ્ણ. એક દુકાનમાં પેઈ ગયેલો લા. હા, કયા દુકાનમાં?
જય મહારાજ દાદા, શું નામ છે તમારું? રાહુલભાઈ કંઈથી આવો છો તમે? ડાકોર. તમે હોસ્પિટલ માટે આવ્યા છો? કોને લઈને આવ્યા છો? બરાબર. જય માનવ સેવા પરિવાર ટ્રસ્ટ નડિયાદ નિઃશુલ્ક ભોજન સેવા જે મનુ મહારાજ તરફથી તમને જે આ ભોજન મળે છે એ ભોજન કેવું આવે છે? બહુ સારું આવે છે. દિવસમાં કેટલા ટાઈમ આવે છે? બંને ટાઈમ આવે. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય મહારાજ. શું નામ છે તમારું? તારાબેન. કંઈથી આવો છો તમે? બોરિયાઈ છે. તમે હોસ્પિટલ માટે આવ્યા છો? હા. કોને લઈને આવ્યા છો? મારા છોકરાનો ઉના. બરાબર. જય માનવ સેવાની તમને જે આ ભોજન મળે છે એ ભોજન કેવું આવે છે? હા, સારું આવે છે. દિવસમાં કેટલા ટાઈમ આવે છે? 2 દિવસ. અરે 2 ટાઈમ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય